هجمة أولى والثانية تدخل البداية في المنتخب متبادل هجوم المنتخب الجزائري. كرة التشكيلة المغربية للحراسة أنس الزنيتي، على يمين الدفاع محمد شيبي باتجاه زروقي وأنس الزنيتي، يوسف البلايلي برا خارج الميدان وسط الميدان. الحكم يطلب يكون الزاحفة أرضية، يوسع أحد أبرز لاعبي المنتخب الجزائري، تمام تصويب الحكم كذلك، وكرة والتصويب والبلايلي يوسع وبدأ يوسف البلايلي يراوغ، والمخالفة بقرار قادم. ابراهيم يوسع وحده وبعيد الكرة، هو يحيى الجبران، التفاف كرة جول ولمبول الرائع، شجاعة كبيرة وروح رياضية أكبر. هو الوحيد وكان أمام مصر، بينما منتخب اتصالات تعادل وحيد كان أمام المنتخب المصري. مباراة بكل العذاب على كل اللاعبين، ومزياني وكان مزيان وفنان وبالراس والدفاع والخطورة. اي زروقي في الكرة مغربية، والجبران وياسين ابراهيمي عدى يمر وخطيرة، والحكم ياتي ماذا؟ ياتي ضربة مرمى بعد هجمة لأشرف، يسترجعها المغرب، والمخالفة ضد مندبكة شوية رهيبة، يوزع يتسد بدر بانون أفضل مدافعي الدوري المصري تونس. هذه كورة والرئيس مبول تلعب على طول، كورة شنو هذا؟ غدار. شوف الكرة، شيبي وبلايلي يعدي يوسف ولا يمر امام خطورة، الياس الشطي الزارو يطالب بضربة جزاء. ويلتون الجزائري في منطقة الدفاع في الانطلاقة، ويوسف البلايلي هو الشرعي سامبايو يعطي ضربة جزاء. ياسين ابراهيمي بالتركيز، مسؤول الزلية تعطي الأذن لياسين ابراهيمي، جول جزائري. عازف الليل، هذا هو نهيري، بالراس جابها له، نهيري حطها له، نار في هذا المشوار بين المغرب والجزائر. عندي البوسي بتاعي ان شاء الله، احنا لاعبين مركزين كما ينبغي لهذه المباراة تاع المنتخب المغربي. ما يخفى عليكش عندنا مجموعة متماسكة وقوية، ان شاء الله احنا نكونوا احنا رانا محفزين ان شاء الله هذه المباريات، وان شاء الله احنا عازمين ان شاء الله باش نحققوا التأهل. Coach, en ce qui concerne Zakaria, je pense que pour moi, il a fait un gros match. Tout ce que les Algériens aiment, c'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui court, qui se donne à 2000% pour l'équipe. Il a fait un gros travail au milieu de terrain, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un milieu de terrain égyptien très mobile, avec beaucoup d'expérience, et il était là à couvrir toutes les zones avec Sofiane. Donc je le félicite et Inch'Allah qu'il continue. Ensuite pour Djamel, Djamel il a un petit souci. Il a un petit souci depuis un certain temps. Mais ce souci-là justement l'empêche d'utiliser cette partie-là. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il va de mieux en mieux. Et après on est en train de voir avec le docteur s'il sera à 100% pour pouvoir être disponible pour ce match-là. Ensuite, la deuxième question, Redon, aux solutions. Ouais, écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un match avec beaucoup d'apprentissage.
Non, la solution, je l'ai en tête. Elle est très claire. Elle est très claire, c'est Zerouki. Zerouki, il a une qualité qui est... il a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui a une débauche d'énergie, qui peut faire un peu ce que Bagdad fait en termes de gêner les adversaires, presser les adversaires, demander les appels dans chaque espace. Donc c'était une solution que j'ai mise contre le Soudan, dont je lui ai donné un peu de temps de jeu. Liban un peu difficile parce qu'il n'y avait pas d'espace pour le mettre. Mais c'est un profil différent de Bagdad. C'est quelqu'un qui est plus... ثم في حال فوزه على المغرب سيقابل مصر المغرب في حال فوزه على المغرب سيقابل مصر مرة أخرى قبل الوصول إلى النهائي وهل أنت قلق من القادمة وشكرا. Bah, écoutez, déjà, j'espère que dans ce genre de match, que tout le monde soit à la hauteur. Ça, c'est très important. Nous, les équipes en premier, qu'on soit à la hauteur du spectacle, de la compétition, avec du fair play, que les supporters, et jusqu'à là, il n'y a pas l'ombre d'un doute, les supporters ont été magnifiques, et c'est la belle image du tournoi aussi. Et après, la dernière chose, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, ce genre de match, il faut qu'on ait un niveau d'arbitrage très haut, un niveau international. On fait confiance aux arbitres, mais ce qui est important, c'est que à la fin, que les deux équipes ne soient pas, ne soient pas pénalisées sur une erreur d'arbitrage, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour nous. Donc c'est pour ça que ce style de match, il faut que tout le monde soit à la hauteur. Je le répète, on a confiance aux arbitres, mais c'est très important que les deux équipes ne soient pas pénalisées sur une erreur d'arbitrage. Et en tout cas, voilà, comme je vous le dis, que le meilleur gagne. Et Inch'Allah, un beau match entre deux belles équipes du football. Voilà. Thank you. Ladies and gentlemen, allow me by the end of this press conference to thank Mr. Majid Bouguerra, the head coach of Algeria, and also to thank the star of the team, Zakaria Drawi, and kindly note that the official training session will start. او عفوا من تلفزيون الهدف. فيك ليتك تكلمنا عن ابرز ما دار وابرز ما صرح به مجيد بوقرة.